हेलो एवरीवन। तो पिला माने तुमको स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल ओडिया एकेडमिक क्लासेस रे। ओके, तो आज आम डिस्कसन करवा 12th क्लास जो +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस अच्छी फास्ट चैप्टर भारत रे गणतंत्र। तो तार सब एमसीक्यू क्वेश्चन देखा जार क्वेश्चन गुड़ाक कि तुमको इंटरनल एग्जाम रे देखा मिल। ओके, ता सहित जो थ्योरी एग्जाम हम से देखा मिल। तो पूर्व गोटे रिक्वेस्ट करी जदि चैनल को फास्ट टाइम आस चैनल को सब्सक्राइब करदेव जहाँफल एमती एजुकेशनल वीडियो गुड़ाक पाइपर। ओके, तो चलो क्लास टी को स्टार्ट करना। तो फास्ट चैप्टर आम स्टार्ट करवा देखा नेक्स्ट चैप्टर को। ओके, तो चलो एमसीक्यू क्वेश्चन देखीदे। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे किए होउचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी से शासन व्यवस्था रे सर्वोच्च अधिकारी किए? तो देख जनसाधारण। ओके, जनसाधारण होउचंती गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। ओके, सेकेंड देख केउटी हेउची गणतंत्रर प्रधान वैशिष्ट्य। ओके, जनप्रिय सार्वभौमत्व। जनप्रिय सार्वभौमत्व होउची गणतंत्रर प्रधान वैशिष्ट्य। केउ फरासी दार्शनिक गणतंत्र को अपारग बा अयोग्य शासन बोली अभिहित करिसंती। तो देख ऑप्शन बी फागेट। फागेट कहिसंती जे अपारग बा अयोग्य शासन बोली गणतंत्र को तांको मत देइसंती। ओके, सतत जागृति स्वाधीनतार मूल्य एक कथा किए कहिसंती? तो ऑप्शन ए देख जॉन स्टुआर्ट मिल। ओके, से कहिसंती सतत जागृति स्वाधीनतार मूल्य। ओके, सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलन करने पूर्व सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन करने आवश्यक एक कथा किए कहिसंती? तो देख जे ऊपर मत देइथिले से जहाँकि कहिसंती जॉन स्टुआर्ट मिल कहिसंती सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलन करने पूर्व सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन करने आवश्यक। ओके, सतत जागृति कहार मूल्य अटे? सतत जागृति जहाँकि स्वाधीनतार मूल्य अटे। ओके, गणतंत्र एपरि एक राजनैतिक प्रक्रिया सहित संपृक्त जहाद्वारा साधारण नागरिक माने सेमानंकर नेता मानक उपरे उच्च मानर नियंत्रण जारी रखिथांती बा करिथांती। ओके, एक कथा किए कहिसंती? तो रॉबर्ट ओहेल कहिसंती जे गणतंत्र एपरि एक राजनैतिक प्रक्रिया सहित संयुक्त जहाद्वारा साधारण नागरिक माने सेमानंकर नेता मानक उपरे उच्च मानर नियंत्रण जारी करिथांती। ओके, काहाकू गणतंत्रर चतुर्थ स्तंभ बोली कुहाଯାଏ? तो देख संवादपत्र। तो संवादपत्र को जाके गणतंत्रर चतुर्थ स्तंभ बोली कुहाଯାଏ। यह गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिथबो। ओके, राष्ट्रपतीय गणतंत्र केउ नीति रे चालुथिबारु दायित्व संपूर्ण होइथाय? राष्ट्रपतीय गणतंत्र रोध और संतुलन। ओके, रोध और संतुलन नीति रे चालुथिबारु दायित्व संपूर्ण होइथाय। प्राचीन ग्रीस रे केउ गणतंत्र प्रचलित थिला जहाँकि आधुनिक स्विट्जरलैंड रे मध्य प्रचलित हेउछि? तो देख आधुनिक ग्रीस रे प्रत्यक्ष बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित थिला जहाँकि आधुनिक स्विट्जरलैंड मध्य प्रचलित रही। यह गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। ख्रीष्टपूर्व केउ शताब्दी रे
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦଶ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଯାହାକି ଗ୍ରୀସ୍। ଓକେ, ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଓକେ, କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ? ତ ଦେଖ, ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଓ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏହି ଦୁଇ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାର ରୂପ ଓ ଜୀବନର ଏକ ପଥ ବା ଦର୍ଶନ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରର ରୂପ ଓ ଜୀବନର ଏକ ପଥ ବା ଦର୍ଶନ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତ ଦେଖ, 1688। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଖ, 1688 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ତ ଦେଖ, 1776। ଅପସନ୍ ଡି, 1776 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାନାମାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଦେଖ, ପ୍ରତିନିଧି ନାହିଁ ତ ଟିକସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଖ ଦେଖ, ପ୍ରତିନିଧି ନାହିଁ ତ ଟିକସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣାନାମାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଓକେ, କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲା? 1799 ମସିହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା 99 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବା ଆସିଅଛି? ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ, ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ। ଓକେ, ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ଲୋକମାନେ ଓ କ୍ଷମତା। ଓକେ, କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା କରନ୍ତି? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେହି ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି? ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ଓକେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଦେଖ, ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ। ଓକେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ, ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ନା ଅଂଶ ଥାଏ। ଓକେ, ସିଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ? ଓକେ, ତ ଦେଖ, ଭାରତ, ଆମ ଭାରତ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ
आम राष्ट्र क्या कहे आम गोटे देश को जहाँकि गोटे राष्ट्र कही था। ओके, तो भारत पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे परिचित अटे। गणतंत्र कहापाई एक शासन व्यवस्था। गणतंत्र जहाँकि लोकमानंक पई एक शासन व्यवस्था। जेमिति कि अब्राहम लिंकन कहिथिले गणतंत्र लोकमानंक पई और लोकमानंक द्वारा शासन व्यवस्था। प्रत्यक्ष गणतंत्र केउं कौशल एक उपादान नुहे। राजनैतिक दल प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे कौशल उपादान नुहे। ओके, परोक्ष गणतंत्र को कौन कहुए? तो परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहि थाउ। एई क्वेश्चन टी मध्ये इंपोर्टेंट। ओके, केउंटी गणतंत्रर भित्तिभूमि अटे? जनप्रिय सार्वभौमत्व गणतंत्रर भित्तिभूमि अटे। तो निम्नलिखित उपादान गुड़िक मध्यरु केउंटी गणतांत्रिक सरकारर उपादान नुहे? जड़े व्यक्तिर शासन यह गोटे गणतांत्रिक सरकार उपादान नुहे। केउंटी गणतंत्रर विभव? तो राजनैतिक गणतंत्र, सामाजिक गणतंत्र, अर्थनैतिक गणतंत्र, तो कौन हम? तो उपरोक्त समस्त विभव जहाँकि गणतंत्रर विभव, राजनैतिक गणतंत्र, सामाजिक गणतंत्र और अर्थनैतिक गणतंत्र। गणतंत्र एपरि एक सरकार जो शासनकर्ता समग्र जनसंख्यार एक प्रधान अंश विशेष एकथा किए कहिसंती? एवी डायस। फास्ट ऑप्शन देख, एवी डायस डाइस कहिसंती जे गणतंत्र एपरि एक सरकार जो शासनकर्ता समग्र जनसंख्यार एक प्रधान अंश विशेष बोली कहिसंती। गणतंत्र एक सरकार जो राष्ट्रर समग्र जनता सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अटंती। ओके, गेटेल कहिसंती गणतंत्र एक सरकार जो राष्ट्रर समग्र जनता सार्वभौम क्षमतार अधिकार अटंती। गणतंत्र कौन ना समस्ते समान अधिकार व क्षमता प्राप्त करथांती। जनतार बाणी ईश्वरंक बाणी किंबा मानव सेवा ही माधव सेवा, यह गोटे देख इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जनसाधारण स्वर भगवान स्वर किंबा भोकस पपुली भोकस दे एक किए कहिसंती? तो एक कथा कहिसंती जेजे रुसो। ओके, गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला देखिदेव। इंग्लैंड रो गणतंत्र सुस्थ, अमेरिका रे वित्तशाली, स्विट्जरलैंड रे संतोषजनक एवं भारत रे एक दुर्बल अटे एक किए कहिसंती? तो देख चर्चिल। फास्ट ऑप्शन देख, चर्चिल कहिसंती इंग्लैंड रो गणतंत्र सुस्थ, अमेरिका रे वित्तशाली, स्विट्जरलैंड रे संतोषजनक एवं भारत रे यह दुर्बल अटे बोली कहिसंती चर्चिल। ओके, क्यों स्वाधीन और निरपेक्ष जनमत सृष्टि करे? क्योंटी स्वाधीन और निरपेक्ष जनमत सृष्टि करे? तो देखो संवादपत्र स्वाधीन और निरपेक्ष जनमत सृष्टि करे। भारतर क्यों दलीय व्यवस्था कार्य करुचे? तो देखो भारत में जहाँ कि बहुत गुड़ाए दल अच्छी, जहाँ कि बहुदलीय व्यवस्था लिखा। भारत में जहाँ कि बहुदलीय व्यवस्था कार्य करुचे। केउंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र नाम परिचित? तो पिला देख विशुद्ध प्रत्यक्ष गणतंत्र नाम परिचित अटे। ओके, ओलिगोक्रासी अर्थ कौन? ओलिगोक्रासी अर्थ हेउची धनिक तंत्र, जो धनी मान बेसी इंपोर्टेंट दिया जाय थाए। ओके, गणतंत्र सफलता पाई क्यों सत्य अधिक बलिष्ठ अटे? तो देख गणतांत्रिक नागरिक, जागृत नागरिकता, अर्थनैतिक क्षमता, उपरोक्त समस्त शर्त। तब पिला देख
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଗରିକତା, ଜାଗ୍ରତ ନାଗରିକତା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଏ ଟୋଟାଲ ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ଓକେ, ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଦେଖ, ଗଣମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହେଉଛି ଏକ ନାସ୍ତିସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ। ଓକେ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଯାହାକି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଜେମିଣ୍ଡେ। ଓକେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଜେମିଣ୍ଡେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ, ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୁନାଗଡ଼ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମିଶିବା ଏବଂ ଆସାମ ସିଲିହଟ ଜିଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା କାହାର ଉଦାହରଣ? ତ ଗଣମତ ଯାହାକି କହିଥିଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଓ ଆସାମ ସିଲିହଟ ଜିଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଥିଲା। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାହାର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାହାର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ଯଦି ଯେଉଁ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ଯେଉଁ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଓକେ, କାହା ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ରହେ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଓକେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ରହେ। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 50ଟା MCQ କଭର କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହାକି ଯେଉଁ 40-50ଟା MCQ ଥିବ ତାକୁ କଭର କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଆମେ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି।